Aning buntaga muuban day kog ano, bira aning gitaktak gahapon nga pukot nga pang bilason or dalagang bukid kay nakuan mong guni kay tungod pud aling baud-baud lagi. Nya wala man ta ka pamana karon kay tungod aning baud. So ari ta putas pukot no, manimpaan. So mao ni no, nagbira mi sa pukot og nagrasyahan gyud kay naay mga solid og bilason nga nanuy ani. So nibawi po ni atong usang adlaw no nga nitaktak mi atong amo ang gitaktak nga pangdagko. Perting si Roha wagi amoy so wagi mi ko. Uti mo sundan sa iring wagi. So kini kubati ni kay no kay ubay-ubay sa gining tuya. So nagrasyahan gyud tarong buntaga. Unya kuyog din mo diri si kuano si Tugahok mo ni siya ni Saum nya kuyaw sa ni siya style kay dili ni siya magamit og yapak wa ni wala ni yapak-yapak ya tiniil ra ni so siya ni Saum man no kay ako may nibira ni indot sa gayo birahon kay katay-katay sa gidang toy no so makasudan kita ni ron nya naa sa tay mapalit aning binlod. So medyo giganahan mi ani no kay grabe sa laya tong usang adlaw na mo nga kuan nga taktak ko liman kag perting dagkuwa sa bawd niya amo ang gisungsong gipugos gyud na mo kay kini laging magdahom sa tangan basig na isda ba nga dagko ba moto ni pugos gyud mig taktak ato niya saba nga wa magitya mo grabe si Roha gyud wagi nanuoy gito nga dagko moto nga amon lang gihipos ang pangdagko no nya ning ship na punta ning pukot nga pang kuan pang sulid og pang kuan bilaso no mo ram na tirada diha kinahanglan ka mao ka mo ilinilin og unsay isda nga moagi no so nagbinagsag ni siya no nagbinagsag ni siya hantod nga mahuman na mugbira ning pukot no. So dili lang gid kay ni siya kuan kanang mga lampas na kayo siguro nanuy ni siya mga tungang gabi na. Nya kay gabi perti masang hangina perti mang bawra nya tapula na lang sad pud mo bira ni no nya sabod man pod nya lubog-lubog. Muni amo na lang gyud gipabuntagga no. Okay ra man sad gud kay gamay ra magligas ang presyo nya og di pud mahalin na ngato lang kung stock sa rep gud ato sudanon kana pa atong palit sa merkado perting mahala sa isda dito. So nilurang-lurang na ni gamay ang kuano ang baod no dili kayo parehas sa pag sang adlaw nga dagko kayong baod por mawala lagi mulurang nga ni kataod-taod na pod mabalik na pud kusog so kini kay sayo-sayo pa man sa buntag dili pa kayo sa kusog mo nya kana na ay kasag na nagtuya wala po taong ibuhian kay luoy pod. Tinagsag no padong hantod mahuman ang amuang pukot og bira. So goods kay ni no goods kay ni nga kuan kay grasya man sa kadagatan no muna nga kung dili lang kita mohunong og diskarte og pangitag paagi nga makakuha tag isda tagaan mo kita grasya no
Kay og magtinapulan pa ka, wa mo grasya mabot na to. Ug masira po tagligid wa hapon. Na nga mukugi lang kita og panagat no. Kay makasudan pa ta. Nasa tay mapalit og binlod. Ug diha na naabot nami sa baybayon ug amo na ning hinahinay og hagpat. Tudag-udag ko na ni mga sulira no. Lingaw kita nirong buntaga no kay nagrasyahan kita gamay. Bawi sa tong pila ka adlaw nga wa takatak-tak. Harap ginang dagat. Hindi lagi ta mo kuan mo surrender, di ta mo tapol ba. Kay mo tapol po ka, di po kakakuha. Nara mo na. Yung diya, gisud lang na namog sako no, kay di man masud sa balde, og ako na lang po ning gilangoy. Padong dito sa Daplin. Og diri ra tatama no, salamat kay sa pagtanaw. Og gikumpra na po din ning lingo-lingo. Og maura to.